भल अछन ना सेमती ही भले थांदो आमर आउटा एक नुआ ब्लॉग को पूर्व ब्लॉग सब लाइक कमेंट शेयर सब कर देछन ना ये करना जातु टे लाइक कमेंट शेयर टे कर दिंतु आउटा एक नुआ ब्लॉग रे आपन देखिबे कौन कौन होउची चलो जीवा कॉलेज आसिकी जहाँ सब हम आप देखिए चलो तो गाइस फाइनली आमर जॉब तार मोर मिसिकी करथिलु आज पाई जॉब नुआ जॉब होई आज भाई बहुत कष्ट जॉब चला देखुल तो आज साइलो मोर आज से जॉबटा कर भल ना भले कमेंट कहे आज आम पाईगला क्लास टाइम पाईगला फाइनाली मुदार पलि जाऊँगी खाली कौच मुझी से आउच तार इलेक्ट्रिशियन मोर फिटर आउच पचर आउच देखा ये आसीगला देख मुदार आज के क्लास पलि सूर्य आज पूर्व दिगरे पश्चिम दिगरे बोधे आज उज्जय जितु दहीबरा खाऊँ नुचिक आसी खाऊँ डाकुनी सारे खोजुंट आसी दहीबरा खाऊँ दहीबरा ना बरा ना इडली ना घुगुनी कौन खाऊ दहीबरे देखो ऊपर को ताले रुको जरा सबर करो फाइनाली मुदार क्लास पलि आसी बैनर चिंच चिठन तो डाकी बैनर चिठली जन्मदिन होता स्वर्ग गली थे पाक जो ठंडा पी खरा टे प्रबल हो खरा पूरा जहाँ हूँ मारदम मनीष को एपटू का पिलु खरा पूरा जबर केमी के जाने रोड रे गाड़ी चल जाऊँ खरा देखना पूरा जबर गरम हो झाड़ बंटई निजे फैन लगे तर खाऊँ गरम प्रबल ताकू के खाइबे आजिकल से केक किए खाऊँ केते सेल्सियस काली जार जन्मदिन होता पिलू आई आज आउ गए थंडा सी भी सी गिलास पीछे आम गरम हो शोष कर गरम प्रबल ये तो लेबर ये लेबर आके मुंडे गोबर लेबर सुनो लेबर फाइनाली आमर पाई क्लास आम बहीचु एकदम मोटा देखुदी तो आर ब्लॉग देखते बेलून के होजन झापड़ दल के होजन झापड़ दल के होजन आय लिसा मारणे कोन कले दीटा जाउछंती हल्दिया गंजी ता मुंडे टोटली ऊपर गोबर गोटा राकेश गोटा होची सोनू पूरा लेबर टोटली ऊपर पळे आइली आवडा छ खाली हाथ डाले नाच मत नाच आसू नाच भगवान पारू
ଏମିତିଆ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାଲି ବାସି ଚିକେନ ଖାଇକି ଆଇଛୁ କାଲି ଭାଇ ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଚିକେନ ଖାଇକି ପେଟ ଖାଇଲି ଝାଡ଼ା ଯିବାର ନାହିଁ ଝାଡ଼ା ଦିନ ଆଜି ପାଣି ପୁରା ବସଉଛି ଗନ୍ଧ ବାବୁ ଆସ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁର୍ଦାର ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ବାବୁ ଆପଣ ତ ବୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ କରିବେ ବୋଲି ନୂଆ ଶାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ କିଛି କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବାଟା କୁହନ୍ତୁ କିଛି ବାଟରେ ଗପ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଏ ମୋ ଭାଇ ଏ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ିବୁ ଟୋଟାଲି ଚାଲିବ ଆଗକୁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ପୁଣି ଚାଲିବ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ମୁର୍ଦାର ଜିଟୋରିଆ ସବୁ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ପୁଣି ମୁର୍ଦାର ଟିକେ କ'ଣ କୁହ ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ କରିବେ ଆଉ ବାସ୍ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଥା ହବା ଆସନ୍ତୁ ମୁର୍ଦାର ହାଇ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆମର ପିଟର ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଉନ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆଉ ସୋନୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜିତୁ ଆଉ ଇଏ କାହ୍ନା ତ ମୁର୍ଦାର ସେ ତ ରାକେଶ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ କ'ଣ କହିବୁ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୁର୍ଦାର ଗୋଟେ କହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇକି ଦେବେ ଯାହା କରିଦେବ ପଇସା ପଡ଼ିବ ପଇସା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସୋନୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କ'ଣ ଭଲ ଆଉ ଆମ ସାରେ କାହ୍ନା ବାବୁ ସେ କ୍ଲାସରେ ବି ଆସିଲେ ତାପରେ ଖାତା ହେଲା ମୋର ପାଠ କିଛି ନାହିଁ ଖାତା ମୋର ରାକେଶ ବାବୁ ଏ ନୁଚି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ କୁହ ଭାଇମାନେ ଆମର ସେଟଅପ୍ ଦିଅ ଆକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସପୋର୍ଟ ଦେଖେଇ ଦିଅ ରକେଟ ଭଳିଆ ଗଡ଼େଇ ଚଲେଇବ ଗୁଳି ବାଗିଆ ରକେଟ ଭଳିଆ ଗଡ଼େଇବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ପରେ ଆମର ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଣ୍ଟା ଭାଇ ଦୁଃଖ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉଟା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି ଭାଇ।